जय जगन्नाथ। आपण मानकु कथा अमृतधारा चैनल परिसर को सुअभिनंदन ज्ञापन करुछि। तेबे पंडिते मोर दर्शक मंडली मोर श्रोता मंडली आज आपण मानक निकटरे मु आलोचना करिया पई जाउछि। ए संसार रे दुई गोटी मधुर फल अछि। सेही फलर रस को आपण माने यदि पान करंती सेठी अमृत अछि। सेठी अमृत झरिब। आपण माने अमृत शब्दर नाम को शुणी मु भी शुणी किंतु अमृत वास्तव रे तार रूप किपरि मु भी जाने नहीं। आपण मानकु मध्य से रूपरेख जना थाई पारे तथापि मु कर्तव्य दृष्टिकोण चैनल परिसर को आसी आपण मानक निकटरे आलोचना करिया पई जाउछि। जो दुई गोटी मधुर फल अछि पंडिते सी मधुर फल दुईटी गोटे विश्व वृक्ष रे फलिछि। सेई विश्व वृक्षटी को आमे चिनिबा एवं सेई विश्व वृक्ष रु दुई गोटी फल को तोड़िबा तार रस को संग्रह करिबा। सही रसरे अमृत अछि। तेबे मोर विद्वान मंडली आसंतु सुनिबा आलोचना को जिबा। श्लोककर्ता कहिले संसार एव विश्ववृक्षस्य मधुरोदय फले काव्यामृत रसस्वाद साधु सजनै सहे। देखंतु मोर विद्वान मंडली श्लोककर्ता अर्थ करुछंती। श्लोक माध्यम रे ये संसार होउछि एक विश्व वृक्ष। ये संसार रूपक विश्व वृक्ष रे ये संसार रूपक विश्व वृक्ष रे आज्ञा दुई गोटी मधुर फल फलिछि। वृक्षटी सिना विष किंतु फल दुईटी आज्ञा मधुर। तेबे सही दुई गोटी मधुर फल आमे संग्रह करिबा। से दुई गोटी मधुर फल कौन? श्लोककर्ता कहिले गोटे मधुर फल होछि काव्यामृत रस स्वाद। काव्ययुक्त अमृत काव्यामृत रस स्वाद। काव्यामृत रस को आमे पान कले से काव्यामृत रे रस अछि, अमृत रस अछि। तेबे सजन मंडली ये तत्वर कथा काव्यामृत आमे काहाकू कहिबा? काव्यामृत आमे ताहाकू कहिबा जेउ काव्य रे प्रभुंकर नाम सन्निहित अछि। सही काव्य ही एकमात्र काव्यामृत। एणु तेणु काव्य सिनेमा यात्रा थिएटर चुड़िया ये काव्य रे अमृत नाही। तेबे केउ समस्त काव्य रे अमृत अछि? केउ केउ पदरे प्रभुंकर नाम सन्निहित अछि? भगवान व्यास लिखिछंती गीता पुस्तक सेथिरे काव्यामृत अछि, प्रभुंकर नाम अछि। वाल्मीकि रचना करिछंती, तुलसीदास रचना करिछंती रामायण सेथिरे राम कथा अछि, सेथिरे काव्यामृत अछि। महाभारत रे कृष्णंकर नाम रहिछि, सेथिरे काव्यामृत अछि। रसकल्लोल रे दीनकृष्ण दास समस्त काव्य रे कृष्ण नाम को प्रभुंकर नाम को उल्लेख करिछंती, सन्निहित करिछंती। तेणु ताहा काव्यामृत। करो एहि साधु जन माने मन एक ध्यान कृष्ण जन्म कमल नयन कथा को कଳି कलुष संघात उपरे करी संघात संशय न थाउ कालदंड व्यथा को कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दुरित क्षय। अभिमन्यु सामंत सिंहार अभिमन्यु सामंत सिंहार ये विदग्ध चिंतामणि रे प्रभुंकर नाम को समस्त काव्य रे परिपूर्ण करिछंती, अमृत रस को भरिछंती। गोटे पद आपण मान निकट उपस्थापन करी
ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ କଲ ଅବତରି। ଏଥିରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ସମସ୍ତ କାବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ବିରଚନ କରିଛନ୍ତି। ନମୟୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ବିଧୌତ ଲୀଳା କଳେବର ଦେବେ ମାନବେ ଅଗଚର। ସମସ୍ତ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସନ୍ନିହିତ ରହିଥିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟାମୃତ। ଯାରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା ମହାନଦୀର ନୀଳଢେଉରେ ଡଙ୍ଗା ମୋର ଭାସିଯା। ଏଇ ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ଆଧୁନିକତା ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଅମୃତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, କାବ୍ୟାମୃତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଧୁର ଫଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସନ୍ନିହିତ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମେ ମନନ କରିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏଇଠି ଅଛି ଅମୃତ, ଏଇଠି ଅଛି ଅମୃତର ରସ। ଏ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ପାପ ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧୁର ଫଳଟିଏ କ'ଣ? ସାଧୁ ସଜନ ସହେଇ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଦେଲେ ଏ ମନ, ଏ ହୃଦୟ, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଲେଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ କରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅମୃତ ଅଛି। ଏ ଅମୃତ କଥା ଧାରା ଚ୍ୟାନେଲ, କଥା ଅମୃତ ଧାରା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ। ତେଣୁ ଅମୃତ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଜି ଏ ଅନୁଚିନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। କାବ୍ୟାମୃତ ରସସ୍ୱାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସନ୍ନିହିତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ସେହି କାବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯଦି ପାରନ୍ତି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମନନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ଯେ ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ଭଜିଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ରସ, ଅମୃତ ରସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାବ୍ୟାମୃତକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତ ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ଝରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅମୃତକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭବ ମୁକ୍ତି, ଏ ଭବରୁ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ସତ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସତ୍, ଆମେ ସତ୍ କଥା କହୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁମାନେ ବସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବିଷୟରେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେଇ ତ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେବେ ସତ୍ କ'ଣ? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜିକାର ଏ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ମଧୁର ଫଳରେ ଅମୃତ ଅଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ପଣ୍ଡିତେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଲାଭ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ପୁସ୍ତକରେ ବିରଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମନନ କରିପାରିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ଏହି ଅମୃତ ସଦାସର୍ବଦା ବିକଶିତ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ମନ କରି ହୃଦୟ ଭରା ଅନ୍ତର ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପଠନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ
समस्या यही अमृत माध्यम दूरीभूत हेब। आज ही अनुचिंता को मु आपण मान निकट में उपस्थापन कली। हे मोर दर्शक मंडली, हे मोर श्रोता मंडली, आपण माने यही अनुचिंता को ग्रहण कले निश्चित भाव में ये समाज मंगल हेब, आपण मानकर मंगल हेब, उत्कलवासी मंगल हेब, समग्र भारतवासी मंगल हेब, समस्त विश्ववासी मंगल हेब। एथिरे द्विमत नाही। यही अनुचिंता को मु आज आपण मान निकट में उपस्थापन करी अकिंचन भाव में मु मोर आजिकार यही वक्तव्य को एठी विरत रखुछि। जय जगन्नाथ।